कथा रे मेना कदा मोन रिया दाड़े ताहे खान धरती हो हारे मनावाय और उनका के मिट पठुआ गिद्रो बानार मेद तेगे बाय नेला एंते हो जीन लड़ाई तोंगे दोहो कदाय राइटर गोड़ोते पहिलू धाप रिया मारांग बिडोए एम केदाय आदिवासी कथा करेन पठुआ निकिता नेला बॉन रिपोर्ट गोटा पनत रे एतहब एकाना गेल चानाच रिया बिडेउ सिलीगुड़ी रिया समतल रे मोट 41 गोटांग परीक्षा ठाव मेना आकादा सेता 9:45 मिनट खन बिडेउ दो एतहब एकाना पुइलू दिन रिया बांग्ला परीक्षा दो राइटर सा गड़ोते अडी नापाय बिडेउए एम आकादा उनी दो हरमो लेकाते बांगे पुरवा काना जहां दो उनी दो बांगे नेनेल काना उनी दो गेल चानाच रेन पठुआ गिद्रे कानाय निकिता केरकेटा सिलीगुड़ी महकुमा परिषद टोठारे मेना आकाद फासिदावा जतिननगर आश्रम टाइप आवासिक बालिका विद्यालय रेन पठुआ गिद्रे कानाय बिडेउ मुचाद रे संबाद माध्यमे बाडाई हुचुकेत कुआ अडी नापाय बिडेउ हुया काना जहां लेका स्कूल रिया गड़ो गपड़ोय ᱧᱟᱢ आकादा जीवन रिया पुइलू मारांग बिडेउ एम रे उनी दो अडी नापाय आटकार आकादा কোথায় বাড়ি তোমার কোন স্কুল থেকে এই স্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছো হ্যাঁ জ্যোতিনগর স্কুল থেকে কেমন হলো প্রথম দিনের পরীক্ষা আচ্ছা এই যে রাইটার নিয়ে যে পরীক্ষা দিলে এতে কেমন লাগছে তোমার স্কুলের ম্যাডামরা কিরকম সহযোগিতা করেছে তোমাকে कुड़ी गिद्रे जे कणी गिया ओना नियते आई गोगो तो अडी कष्ट गी ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ आयरेन कुड़ी जे मन रिया दाड़ीते से इच्छा शक्ति रिया दाड़ीते गेल चानाच रिया बिडेवे एमे काना ओना खातिर निकिता आई आयु दो अडी खुशी रे से रस्क रे मेनाया आरो सकबे ना नाई এটা ভাবছি এরকম পরীক্ষা দিবে ওইটা ভাবছি আমি একটা আছি উত্তম স্যার দিছে জ্যোতিনগর স্যার আমার সন্তোষ স্যার নেমটা বড় নেমটা দুকলাই মিলে হিরার মাস্টার से ওই শব্দ দিছে দুকলাই ঘোরাঘুরি করছে এসে সুপি আমার শব্দ দিছে बाड़ायो काना स्कूल पाहटा खन निकिता जहां प्रतिबंधीगी उनिया शंसापत्र तियार साव सावते स्कूल बिडेउ एम लगिते बारिया राइटर्स जहां गड़ोकिन एम आकादा सानाम व्यवस्था की बांगमा स्कूल पाहटा खन को करावा कदा तो পুরোপুরি ব্লাইন্ড ফুললি মানে কি বলবো যাকে বলে পুরোপুরি প্রতিবন্ধী তো মেয়েটি অনেক দিন ধরে আমার এখানে পড়াশুনো করে ওকে শিক্ষা দপ্তর থেকে ব্রেলের বই টই দিয়েছিল কিন্তু ওকে যখন মাধ্যমিক দেওয়াতে যাই তখন দেখি ওর প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটে একটা বিরাট বড় ভুল ছিল সেই ভুলটাকে অনেক কষ্টে অনেক দিন মেডিকেল কলেজে গিয়ে সে ওর টাইটেলে ভুল ছিল সেই টাইটেল ঠিক করে নতুন করে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট বার করে তারপর বোর্ড থেকে আমি অ্যামেনিয়েন্সিস জোগাড় করি আর কি রাইটার তো আশা করি ওর মানে ভবিষ্যৎ সফল হবে যতটা বিদ্যালয়ের তরফ থেকে করা সেটা আমরা করেছি আশা রাখছি ও পরীক্ষায় ভালো ফল করবে বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী একজন রাইটার দেওয়া হয়েছে আর সঙ্গে আরেকজনের নাম আছে যদি ফার্স্ট রাইটার কোনো কারণে আনঅ্যাভেলেবেল হয় তাহলে সেকেন্ড রাইটার করবে আজকে একজন রাইটারই লিখেছে করবে আমাদের বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সে প্রতিবন্ধী না হলেও যে কোনো বাচ্চা কোনো সাহায্যের জন্য আসলে আমাদের বিদ্যালয়ের কর্মীরা তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকেন আর এই ক্ষেত্রে মেয়েটি তো চোখে দেখে না তার প্রতি একটা অতিরিক্ত সহানুভূতি তো আমাদের ছিলই समाज रे नोंकान हैंडिकेप को मेना आकात को
कोआ जहां से तो सरकार पाटा खन हुनंग तलाश बांको हतावे कना से उनको गुरुत्व बांको एमा को कना मेनखान उनको बुद्धि जुक्ति रे होयतो समाज रेन हर बांको दाड़िया नुंकाना हो बाडायो कना सिलीगुड़ी खन ऋषि चट्टोपाध्याय रिपोर्ट ट्राइब टीवी।